tuyaye kite supare inu soba kelu mase yakini te fuima e bo ila baroke dia e ila baroke ro ko se wati baze bana luma e se wanan ba yi kamano fulene e bana ro ki fuise ngani kota e bado ro kila tu ki boka ibisi la fendo e bibo la ila yo goro boko mansale bide ali be wajin de da awina o ko manzebe fulra o kuimo fo ya ho wati me tu mase o yasira alikena kono wote alikena horo musturu sanema na bro siga parano alikena musturu sanema ne wote lona ki ke ko wote alikena kono mansale bide wote alikena kono oro fonctionnaire cadre supérieur fonctionnaire miliciati ferraillati boulongiati électricité oulesiati amondo berla karoliti monsoyati bonu dan korali ora amande dali kina koro aligene te bana digene te bana ne maligena ana horoyana ne mabamali aligene horo musube ali besanima kambota aligene horo kebe musubi wonu na musufla ole kebe maligena kono ke horo kebe musubi wonu na musufla ole kebe ku ibo bezo kama wote penser kasia dépenser kotaro safina songo te mangine ngala na songo te folinye orna sife ila kabila moto bala mara ofrate imam koro keke na imam na kenda ofrate aligena kono aligena musubi wonu na musufla ole horo kebe ku kotaro ama maligena dia ela moze ko kebe musubi wonu na musufla musulla bokui yanu tatu na lantere sina yale iko basi na yakula te pale ni jeri saburi ano la te pale la musulu kasina musakuro nota lote momora ima ikefla te be musuke ngoro sayale ke to rante te fube foni kile ki be shulo tamo orota kefla te be musuke na nala ka ora sina malunya kekile musulani kekile me musulu la te de ka musulu soro note sina mane musulunya ba musulu sina musudama ni ka fanya mba musulani mara antoro wa maira sina abraham troku wa maira yawasa abwali loro na ka maira na masa fefe ana wadi bazara dindo atenda rifefe na masa uligara ite ma dindo na alibanga kama jibu ro fona kunga dindo mena mose ba arasa egana wa fresa de ba Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاو أني أمباو لمن كلاب بلا كذي أمي فرنيون كان كدو كركرنينك أنفا أني أنكرموي محمد شريف أمي الله تعالى الدني متيانسو الدني ما ككبرين مالا كالله تعالى يا فاما ككبر نما كرو أي كسر نجيجا من كس لما يلا سنيلا ayes lama wole min ke kana Allah taala ma ayet sukun yigi min ke ni Allah taala ma kan la seli kanin kama norobaya ka kaburu nyana mayala demaya munu tola ko ka Allah taala dien ka demaya uta ko fe ala mukala ka demaya sutra ay jija min ke aseko damayrala ama Allah taala dali ka ala dien ka hinala aka hina bamballa Allah taala bulala mukala ale tani ka fara anga karamo beka anga karamo dina la selila no yo seko ke Allah taala ka dina la selila ame Allah taala dali aminu dani metunya soni wati nyonala ka ala yafa o kelingina bela ka funi ma ala mo kala nunu ye jigani tesiri min keslama ya la selila ame Allah taala dali ka dembo ola ka kalandembo ola kalande minu be se afana kala katme an karamo nu ka baraka onno ya an ye Allah taala bulu ala mo kala afaw ani ambaw ni Allah taala sona amena naddo an ka bi wal adala suje be ambolo bi suje ni akabako kabo ko sabe
wati dola na kuma fola karamo bolo silama kelengele na beba yer manyininga ko be se kala chogodi neni ekeni me ka bara min ke akanyana mayala seli su jaka hiji imiriya be bara nyuma na ko an ka bara nyuma ni tese ka an lado arjine kono ni kuma fola te na tola ni niveau la ni ko be ke ko ye ambela kafonima akobe ambela sla na bana fola ko an kenime ka jija min ke wati be ni mawbe sundola do be nafla sundola ni mawbe suseli la do be suseli la ni mawbe jakabola do be jakabola ni mawbe balmayela tuna do be balmayela tuna ko ni bela kafoni kofe ki kan bara doronte na selaka argina dima kuma do afanga kabo ni kulu yame ni dusukun fana yata a famiyali kambalen kosebe parce que ni fola barakela nyuma be mun fo est ce que ne yere tin ka seli ni yere te do boala wa est ce que ne kanime ka sumi ndoni te do boala wa ne yere kanime ka bara nyuma min ke sumi klente do boala wa parce que a fola si ko adama de yere ka bara te se ka arjina di am ni antola ni famun bonda kono abe gbele ya kosebe anye se ni yoroni hadisa famiyala okoso bani israila ka uchama ni kisa laka bo bani israila ka uchama ni yemaye atigila moye 100 duru 100 loru leke alabatola ayama bobela ayela mana soko kan du kofe aba kelena atefe maya tonyo ayere fana tefe ka mogo tonyo ale bana du kono yoro la tala sigi tu kono atefe ka ma gashi foita atefe kiyamalo maye ni jo ale ma ala taala ka kiti keneka ka foko ala karama sala yen tonyo karama sala nga hake bafe aslana ni benye akima bo jama bela ayele manata fanfela la yoro mina tese mama te mo tonyo ayara fana taala dalla mo ka tonyo li sama aye 100 loru ke ni yoro la bato bunda kono ni che tunya na ay ala taala bato beba donc ka foko 100 loru bato te le loru bato ye 100 loru batote 100 loru batote 100 loru ayoke alabatola ate matonyona ate fe makatonyoli sama ni chekela safenye ala utaala bena kiti labor ni cheka ala ya manyininga kone ala utaala ka jon ye fenyo munke ni isara ika argina dolila ka be ka bara le mawa wala makabene ala yere ka hinalema ebe do ta flala. Si tu veux rentrer au paradis par tes actes ou tu veux rentrer au paradis par ma miséricorde, il faut choisir entre les deux. Comme il n'y a qu'à baranyuma chamanke, ala utala ya manyininga. Ibe fe ki ka baranyuma le takadona e argino kono. Wala ma ibe fe ne ala utala le hina ilaka hina dima ka argino kono. Adama denne comme il neni e aye chasiri ni jija minke ala yara ko ala nyefe yene konte bon ka bara de la ka arhinen diyan ka ben ka bara subhanallah Allah taala ko aka melekaw ni ne Allah taala ka jonye aye 100 duru ke abeka Allah taala bato bi ne ala ya manyininga ka konte bo ka be aka 100 duru bara mawa wala mane Allah taala yinka hina dama ni mata be do arhinen kono ayara ko ka bara nyumata ko ta ko mafle ale lani mala ka fo be se kar nyeda min che ka bara nyuma ole tala sisen ka peze ani ala taala ka hinani ala ka nema min che ka 100 loru bara ama se surunyana ala taala ye nema min ke aye ala taala ka nema fitini min laborla ni cheka aka 100 duru bara mase gbili ala katme Allah taala ka nema fitini ka min ka na fala ko Allah taala ka nema inya kenime ka flali minke ni nema mbaye ka bo Allah taala ka nema ula innu kenime ka feminu sumata ni nema mbaye ka bo Allah taala ka nema ula idda kenime ka kuma minke innen kenime ka lamara idda ni nema ka bo Allah taala ka nema mbawla
Allah Ta'ala ye sen fila dima ebe lo sen fila min kan ka taama ka taa ita yɔrɔw la ni ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ye nɛɛma min dima surtout Allah ye bolo fila min dima ebe minali kɛ ni bolo min ye ebe dili kɛ ni bolo min ye ebe sɔnni kɛ ni bolo min ye ebe dumuni kɛ ni bolo min ye ebe ka affaire kɛ ni bolo min ye bolo yɛrɛ ka nɛɛma ne ni e tɛ se a jate la an yɛrɛ m'a dɔn Allah Ta'ala ye nɛɛma ba min labori an kan ɲa o ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ka nɛɛmaw la bolo o ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ka nɛɛmaw la sen o ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ka nɛɛmaw la kumakan o ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ka nɛɛmaw la iklo min bɛ mɛnni kɛ o ye nɛɛma ba ye Allah Ta'ala ka nɛɛmaw la Allah Ta'ala ye nin nɛɛma bɛɛ kɛ anw ye surtout i bɛ misaliya fitini ta i nu fɔɲɔ bɛ sama i bolo k'i to taama na i bɛ fɔɲɔ sama na n'i sigila i sigiyɔrɔ k'i sigi ni to i bɛ fɔɲɔ sama na k'i to dumuni kɛ la i bɛ fɔɲɔ sama na k'i to i ka baara la i bɛ fɔɲɔ sama na k'i to i ka bakɛ la i bɛ fɔɲɔ sama na n'i yɛrɛ lala sunɔgɔ la a tɛ komi kɛni bɛ ka fɔɲɔ min sama ko n'i lala sunɔgɔ la ko fɔɲɔ bɛ jɔ dɛ ayi hali n'a sɔrɔ i lani bɛ sunɔgɔ la i bɛ kan ka fɔɲɔ sama subhanallah donc n'a fɔra ko ne ni e ye Allah Ta'ala ka fɔɲɔ sama min bɛ kan ka kɛ an bolo ko an ye Allah Ta'ala ka fɔɲɔ sama ni sara di k'a daminɛ i san 20 f'i san 30 walama k'a daminɛ i sɔrɔlen fo ka na se balokuyali ma ko ka nin bɛɛ jate ka nin bɛɛ calculer ka nin kelen-kelenna bɛɛ facture la na i ma ele yɛrɛ a laban na i b'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ nata saya kɔ parce que fɛn min ɲinini bɛ n fɛ ko n y'a sara ko n y'a di a se tɛ n ye a nafolo tɛ donc Allah Ta'ala kɛni bɛ ka nɛɛma min kɛ jɔn ye danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan danfɛn min bɛ se ka Allah Ta'ala ka nin nɛɛma banbali lasigi Allah Ta'ala ma o kosɔn Ala kɛra ko sahabaw ma sallallahu alaihi wa sallam a ko maa si ka baara ɲuman tɛ se ka arijinɛ di a ma ni Ala kɛra kumakan yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ si ka baara ɲuman tɛ se ka arijinɛ d'a ma ni nin kuma sugu fɔla sahabaw a bɛ wara o ma kira ko sallallahu alaihi wa sallam lan yudkhila ahadan amalahu aljanna ko maa si ka baara ɲuman tɛ se ka arijinɛ d'a ma a y'o fɔ min kɛ sahabaw fana y'a ma ɲininka wala anta ya rasulallah ala kɛra ele fana ka baara ɲuman tɛ se ka arijinɛ di ma wa kɛra ko sahabaw ma ko hali ne yɛrɛ illa an yataghammadani Allahu bi fadli fo ni Allah Ta'ala hinana n'a ka fisamanteya ye n'a ka hinɛ ka arijinɛ di yan an bɛ sigi ka na an ka kisa ma Allah Ta'ala ye cɛ ma ɲininka a ko k'ale ka baara ɲuman ma filɛ ale bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ ka bɛn n'a ka baara de ye ale ka baara le tala sa k'a peser Ala ye nɛɛma min kɛ nin cɛ ye a ka baara san 100 baara ma surunya nɛɛma fitinin na Allah Ta'ala ye nɛɛma mun k'a ye Allah Ta'ala ko nin cɛ ma i ka baara ɲuman min n'i tun naani maa la a ma se kɛla sababu ye bi ka poids di ma peseli kɛ yɔrɔ dɛ i ni mun kɛli ka kan a labatɔ yɔrɔ jumɛn ma o le jahanama doli ye nin cɛ sina tuguni k'a fɔ Allah Ta'ala ko Ala ne tun lani bɛ n yɛrɛ la n lani tun bɛ n ka baara ɲuman la mais ja nin bɛɛ kɔfɛ anw adamadenw b'an seko de kɛ mais anw tɛ sile Allah Ta'ala tando la tanoli min yɛrɛ komi ile Allah Ta'ala b'a fɛ cogo min a ko Ala m'i dali ye hinɛ ne la n'i ka hinɛ n'i ka nɛɛma ye ka arijinɛ di yan subhanallah Allah Ta'ala ko mɛlɛkɛw ma ko mɛlɛkɛw ye nin cɛ ta ka taa n'a ye arijinɛ kɔnɔ an faw ni an baw nin cɛ ye san 100 kɛ a bɛ kan ka Allah Ta'ala bato a ye dugu kɔnɔ yɔrɔ bila ka taa so kɔ kan a taala tu kɔnɔ a sigini bɛ yen a tɛ fɛ ka danfɛn foyi tɔɲɔ a yɛrɛ tɛ fɛ danfɛn ka tɔɲɔli ye s'a ma ni san 100 bato kɛla a bolo cɛsiri ɲuman la nin cɛ sa min kɛla kiyama kɛnɛ kan Allah Ta'ala y'a ma ɲininka ko yala i bɛ fɛ de wa an y'i kɔnte bɔ ka b'i ka san 100 baara ma wa walama
ne alaw taala yinka nema ninka hina dima be do arjina kono akoko ala ko nye fe yen konte boka ben ka 150 barama muna allani ma yerala allani ma ka barala alaw taala ko meleka uma kawya ka 150 bara laje awya taka suma ne alaw taala yen nema min ken nin chei 150 bara taala ka suma ala yen nema min ken nin chei ni ya laje nya yen nema mbaye nu yen nema mbaye daire yen nema mbaye fonyo mi mesa ma yen nema mbaye kulobe meni mi ke yen nema mbaye sembe tama mi ke yen nema mbaye bolobe mnali minu ke yen nema mbaye ni ka 150 be na comparer alaw taala yen nema min ken nin chei aka 150 bara mase sunyana nema ni misikala zaratila ala ko melekawma kawya takatana e jahannama kono min jasigina ka fo alaw taala ala mi kan hina ani kan nema nata ye arjine dia alaw taala ko melekawma awya takatana e arjine kono ne qisal laka bopani sirala kawla afawni ambaw la nyini jumameni mana adama den ka bara nyuma ke nyanya illa li yere la nyanya idusukun soni yere ye nyanya alaw taala dali aka hinala anaka bensema nyuma ka faray ka bara nyuma ka me anya don ka fo ko ni bara nyuma ti tonina ay ikana espérer alaw taala ka aljina kande bara nyuma kenin ko adama den ye bantuguni kanata alaw taala ka yafani alaka hina ani alaw taala ka bensema ko muna kadaka ale alaw taala ka hina akabu ko juya tumado ere nyana ka fu kenime ka bato minuke sanjay kenime ki sebedo bato nima me dondo bese ni ka bato ni yera labora ka yera kayla ibeta so ya keni défaut de ye ya keni fotu de ye ya keni kewalu ye tunya na kewali nunu ni miriya bala ka fo ko baranyuma tundo ka soro kiyamalo na labora ka yera kayla ibeta so rima chaman ke kanya selima ke kanya ruku mamafa sujudu mamafa kalami yera be ke ijoni o mamafa do en natanime ka fo ko ni baranyuma kenime kanem makono surtout baranyuma mi yesan chaman kala kiyamalo ni bara tala labo ka yera kayla na tala soro ka fo bara yera make kanya ayera make ketu mana akali bolo me yakani persele akali bolo poatala akali bolo nitala o bara be kima kiyamalo haba mantura o go so amalo taala dali islamaw arjine ala karabu sallallahu alaihi wasallam kuman khafa adlaj wa man adlaja balagha al manzila kuni iklo dola ni ala ko foliye iklo dola jahannama toroyam be jahannama ko ni wajibili kala kumana ni iklo dola wolelikana ni slana idusugu slana ini munkeli kaka man khafa adlaj teria yeslanya ye katoi ikakanga mumbla slanya plasila ode kana teria boluma mimeke sababu ye slanya minkeni meki I anime slanya ni meseka chaja nyaka bula choni man khafa adlaj wa man adlaja balagha al manzila mo min sela ka teria slanya mi mala ka slanya bla kiyere di alaw taala ma ibese yorola alaw taala kenime ka yoro mi nyasgi ka keki makono ole ka soyi ala inna sil'ata allahi janna ala karabu sallallahu alaihi wasallam ko alaw taala ka marchandise abeta Dubai marchandise minu sana ayere beta Chine abena Europe ya talibe ke farafina kata marchandise minu sa ko alaw taala ka marchandise wode arjine ko alaw taala ka marchandise songo kabbele ala inna sil'ata allahi al-ghaliya sil'ata allahi al-ghaliya alaw taala ka marchandise songo kabbele ikabara nyuma tese adilima ma fa'alt ikan nyuma yattese arjina dilima ika kenyanya fo ikabara nyuma kenin ko ibolo ye alaw taala dali aka hinana ayaka hina ka ikabara nyuma lajani hina maflali ka ya faima ka aka arjina sodima am fawni ambaw ma minu kenimo ko yere islam mo kambi ma minu kenime ka jijani tasiri taslamaya barala ijilaja
jijani cɛsiri silamɛya baara la tɔgɔmasiri ɲuman don n'i yɛrɛ fana sala k'i to a kan i sala k'i to kunnandijɔnw ka baara kan mɛ k'i to nin ɲɛnamaya la Allahu Taala ka hinɛ nata a kɔ Allahu Taala ka jurumu yafa nata a kɔ Allahu Taala ka bɛnsema ɲuman bɛ sɔrɔ baara minnu la nata a kɔ ka d'a kan adamaden bɛɛ ka ko bɛ laban de bolo silamɛw an ka kan ka siran laban ɲɛ dɛ ne min kɛni bɛ ka aw kuma ɲɔgɔnya ne ka ko bɛ laban Ala bolo cogo di Ala kelen de b'a dɔn e min kɛni bɛ ka ne lamɛn e yɛrɛ ka ko bɛ laban cogo di Allahu Taala kelen de b'a dɔn e yɛrɛ min sigilen bɛ bi i tulo bɛ nin kuma na laban sugu jumɛn de boroti kan don min bɛ fara ka bɔ nin duniya e bɛ sa kunnandiya le bonda kɔnɔ wa walama i yɛrɛ bɛ sa kunnangoya le bonda kɔnɔ ko tuma min ma kɔnɔna sini lajarabili jumɛnw de kɛni bɛ k'i ma kɔnɔ sini lajarabili minnu latu kan k'i sɔrɔ dunya fan dɔw la est ce que i bɛ se sabarila a kɔrɔ wa est ce que i tɛna ko da danfɛn kun wa est ce que i tɛna ko bila murɔnɛ ma tɛ k'a bila yɔrɔ minnu la donc ko min bɛ adamaden ma kɔnɔna sini i ka ɲɛnamaya nin na a kow ka ca kojugu a lajarabili gbɛnɛw bɛ a lajarabili nɔgɔmaw bɛ lajarabili bɛ lajarabili la n'a sela adamaden ma a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka limaniya tila a la maa caman bɛ sila bila bolo tun bɛ si maa minnu la ko muso nin tun bɛ siran Ala ɲɛ bolo tun bɛ si maa minnu la non muso min yɛrɛ a ka sutura tun dafanen bɛ ne yɛrɛ tun bɛ ɲɛbɔ nin muso fɛ nin muso tun b'a nata ɲɛkan ɲɔgɔnna ye a ka sutura dafanen bɛ a ka limaniya ko dafanen bɛ a ka Ala ko dafanen bɛ a tɛ seli minɛ ni tulon ye nin muso a jogo tun ka di ne ye maa dɔw yɛrɛ bɛ nata i ka ɲumanya n'i ka baara ɲuman na mɛ o tigilamɔgɔ bɛ se saya ma waati min e bɛ taa sɔrɔ yɛlɛmani caman donna a ka ɲɛnamaya la a tun bɛ ɲa min fɔlɔ a n'a bɛ ɲa min ma bi a bɛ komi san ani dugu a misaliya dɔ le ye ten e bɛ maa dɔw sɔrɔ o sɔrɔla o faw fɛ o sɔrɔla lu kɔnɔ fa ye jogo ɲuman d'o ma ba ye jogo ɲuman d'o ma o ye jogo ɲuman ta ka bɔ famille na famille yɛrɛ fana jogo ka ɲi ninnu n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko silamadenw don i b'a fɔ ko alimamidenw don i b'a fɔ ko ninnu alhamdulillah i mako bɛ jogo ɲuman min na maaw bɛ furu kɛ o maa ka bɛn fa bɛ jogo ɲuman min di den ma muso yɛrɛ jogo ka ɲi maa caman bɛ nata ni jogo sugu ɲɔgɔnna la maa caman b'a nata k'a denmusow furu denmuso ninnu don o lamɔna ni ladabu ye ani karama karama ye mun ye arabukan na bonya mɛ denmuso ninnu bɛ se furu la o bɛ se k'o yɛrɛ sɔrɔ Canada o bɛ furu k'o yɛrɛ sɔrɔ Australie a dɔw bɛ furu k'o yɛrɛ sɔrɔ Amérique a dɔw bɛ furu k'o yɛrɛ sɔrɔ Asie a dɔw bɛ furu k'o yɛrɛ sɔrɔ Europe ni ninnu denmuso ninnu nana u ka cɛlasigiw la o ni jogo ɲuman min bɔra o faw fɛ ye ni bɛɛ bɛ nata ka furu kɛ o ka famille ma ka bɛn fa bɛ jogo ɲuman min di den ma fa denmuso jogo ɲuman nana bɛɛ nata ni ma la ale sela yɔrɔ la fa ye jogo ɲuman minnu di a ma e bɛ taa sɔrɔ a tun b'a fa fɛ waati min ale tun tɛ pantalon don ka bɔ e bɛ taa sɔrɔ a tun b'a fa fɛ waati min ayi hali n'i y'a tigɛ fa diyama na a kunna kolon tɛ bɔ kɛnɛma kuma tɛ ko ka mɛsi don a kunna a tun bɛ a fa fɛ waati min donfani bɛ donfani na a tun t'olu don ka bɔ kɛnɛma mɛ a sela a cɛ fɛ yen a y'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la a sina ka liberté sugu dɔ y'a yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ san 10 nin kɔ fa bɛ kan k'a lamɔ jogo ɲuman na san 20 fa bɛ kan k'a lamɔ mɛ bi a sela a cɛ fɛ yen bi a sela a cɛbara ni ka ninnu dɔw ye a yɛrɛ dɔw b'a f'i ye ko ne tun bɛ taa ni fɔlɔ mɛ n'a k'a bilama lajɛ a b'a ye k'a fɔ différence caman donna a la sutara tun bɛ taa bolo a fa fɛ a ma deli ka mɛsi don k'a to a fa fɛ a yɛrɛ ni pantalon tele kelen ma bɔ k'a to a fa fɛ ani tiriko yɛrɛ ma bɔ kɛnɛma k'a to a fa fɛ ale ni kilɔti a ma deli ka kilɔti don a ka ɲɛnamaya la fɔlɔ k'a to a fa fɛ mɛ bi tubabula changement kɛra kilɔti bɛ don a bolo ka bɔ a sengalaw bɛ kɛnɛma aw ye hakɛ to a yɛrɛ worow bɛ kɛnɛma a bɛ kan ka taama walimuso fabaden
ama deri femina fama deri mina amaye abawla amaye afamuso foila tiriko fitini ma kana be kanga tama kenema akono be kenema barakororo be kenema na be tama baye akobe be kenema ni jogo sugu mata bolo afafe mais ameriki nyama ya fitini mina ya yere yakono ale ba abale kono ka fo ko dia ni dane beni ama don ka fo ko nyama ya dobe amma kono na sayako ameriki warala a hakilima e maaminu yere tay ameriki americain yere odew olu yere te son ka fani sugu mindo am farafi minu nana tle gbana maw ka wali jamana ka on dew me jugu ya fani jugu dolila ka no olu dew ka e ba dem soye foni allah taala e min madebe dem sobe ka nga waraya ma dem sote waraya chodi kabini dem sobe san shegi ni san kono dola ayeni fani sugu do dam na ka sokono isonaka idem soto ni fani sugu dola asab shegi shibe se san kono dola fani suruni ndo kadai idem so ya ere santana abeka nga fani suruni ndo kasoro etumi fa watimi ifatumi lamu watimi alno yi batia fa diamana ki bamso etani fani kumuruni sugu ni sanga dima ki ado ki tu fa ka sokono iteso ibamso yere teso mais bi ede ba wardi dema ede betani denye magazana ede ba sanga di dema ede ma du nyakoro ka bo ka kla kata kenema surtout nit le ma resela e beta denka valsila je iteta fan bere foi labo a denka valsila al na be fekata adama denya kero slama o kakan ka bo badenya o kakan ka kero munula ndenye bo ni boli ko numaye adem boli na le yere nana doka adenka valsi daele ka adenka placard daele fani nyana ma dengele foite awuya hakato Sheikh Ibrahim wakala hado kalimanya ko nyumadi ambe malamu kala deme monini motuwe fani nyana ma kelente denka placarla denka fani mbeye fani desenu le afarila kiloti fitinu jipu fitinu deme monini ne shibe se santan kelen santan fla model kuraw be di dema ale fani surmandoli la shi yara be ta se santan sawa santan nani bo ka fo bo amara se wati do masa ilo nya fo ndem soye abeka nga hakili soro aye fani nguruni ndo dabla o be ke wati mina den akoroni kela dolila ele monani ka farafin fani minu doliye ale te son o mako ele mona chogo mina farafina ni ka farafin fani doliye o te diale ko o te nyamba fe almiya kalandam na ka dama amanda ko mona parce que amaderi ala amala monaye babe fait ka imposer à kanwati la den rete se sona ma wati menula deme na bon nchola kenema ele yara sigini me edem so be santani nani tan loru tan worola ini islam nyongo ini badu sigini me ele dem so be kiloti la aworoni asengala be kenema abika matama me yalaw ini minu sigini me ka baroke ne donu don ya annata domi ko be fe ka bo edem so ko furula olu yere nyame edem so la fani sugu mi me do labo lutigi mama nata ko ne denye muso do furu muso mi na kiloti do ka bo ka tama ambala ka were shite son ama ambala ka minu ken me kan lame atebe au foima adden chaw yeta kata muso uta minu be jipu kurunu ni kiloti kurunu do ka bo ka tama atebe ima parce que hier ba ye ka foko kuma nyini mbale maloya tei dambe tei foite mais elek be farame ka ki de la moni togole ka soro be nyina ka fo tubabulaya amerique sikata de akololo baradam na mbolo europia atoraya ban fanaka ya australie abankai an den nu be kanga soro tubabula an den nu be soro la tubabula alhamdulillah am musomaw be do la fula mais an den chemaw
furu koma no ma de ebe den chama kemelabo Amerique peut-être min ka furu nata ka furu ke tumado mo fla Europe fana bo chogole la jone kanime ka furu ke minu bena klebana ka bo Afrique kana Amerique wala makana Europe olu le ka furu ka ta parce que olu der la furu la oyo faw yala oyo koro yala me yando furu bo male ba fo ko bore o bo ka tambeta o perseninche o mapere folo o era kulo te fegame parce que responsabilité ni mundo olu hakili mapere ala folo kuma te ko kake donc kayira kayla ka fo ya ele demso min kenime kayere abien ntola Allah bana jombo tako inna tanite cheminu la ko yena idenko ini mamunu te dina kele ini mamunu te dina kele an ka dina la rasiziyate e kala farafiye kala tubabuye ni islama e ka islama ya kan furu ka kima bon ma do be na boy dem soko islamate ayere ni te masu kelenye farafinte ele yere fana idde ka kan ka do ma forcer muna parce que ale yere jarabila edde na ki dento sawra do lela nonu te jarabi ande ona ko to sutara la le itaye ka foko slamtan ma minute slamay o kala farafin o make farafin nonu jarabi mandi andem so la ko to sutara la subhanallah hakili rete soma ibe static tiktak alaje bema minu be na kana farafin furu ni slamatoye tubabu minu be na kana farafin furu ni slamatoye tubabu slama bashi foi kala na boni den ko na to kan yi den furu ama farafin slama na bola i den ko tubabu ni slama le ye furu kama me tubabu jaminu be bo andem so ko farafina ya te tubabu la wala ma farafina est-ce que obe nyabola dem so nunu fele ko to sutra la subhanallah kalla wa hasha ay jamais nunu be nyabo andem so fe ko to modle la ko to style la koto saura de la saura mi mo lui répliquer c'est tout à fait normal no bana farafi muso do yela chez eux curiosité bena ah vraiment ni farafi muso ne ba fait mais ma fait mon koso akadina koso wa ayi ne ba fait copain copine kamele mi sumuria ne ba fait de koso ele do kadina principito yi non abeto le la sa ele bena boa kalama iba fo ki demso e boa ko ko bradamna e maboni na anga dina te sama anga dina be islamo de ko den yara be fara chere ka anye sembawma anye semmansawma islamayate wa ni be se dola e do ala no te menga mawlo chomi ali sangolo samaka ala di dugolo ko tenan dilaima e be se ko kele be mingala no be bien o le yesinga do dina la Allahu akbar dina ka doli wallahi barayma badu ma yebo ka dina la kado anga salama dina la o ye ala tanu baye non seulement atiya yere la kanda ni kuna dia slaka mais atiri do to salama ya la kaben kunjuma amma ko be demso mina ni demso ni kadaye demso formu kadaye demso loman kadaye demso yere chogo kadale parce que ale fana curiosité min tuma de la farafi musokola afana de la farafi musokola parce que ni tetloida ni yere teka fami ka farafi muso black sanfe al ni ye farafi muso ni tubabu muso joni iba donc ka fo muso ni abc ka furu kala do toria o be kwa ka farafi muso le sika yere tala bon no luka ni diaso ka fo ja ni ne farafi muso e no jola yoro mina o jolo yoro la e fina kangale tuudo bon ale fana mina fere beke muso ni min lama le bolo tabolo matomi ka fo kayo do islamaya la ça c'est la moindre des choses ni tubabu jarabila no o jarabila bebo ludo hypocrisie mandoye no jarabila bebe jarabi dunya ni kono mais no lu jarabila o jarabila femina o bo le ko o be fa ko le soro telebana mo mi yesambina ninge ama makodo islamaya la islamaya ta nyislala ama kote Allah ayere madina yere do mi islamaya akoni islamawi
mais muso nɔfɛ ale ka san 40 principe min ni a tun bɛ a kan muso nɔfɛ a bɛ se ka nin bɛɛ ye k'a to yen k'a bɛ don muso ka diina la oui mais ni mɔgɔ banna fɔlɔ n balimacɛ e ye alimami ye n balimacɛ e ye karamɔgɔ ye e ye diina baarakɛla ye ko a bɛ fɛ ka don i ka diina la silamɛya e pouvoir jumɛn bɛ e bolo k'a tigilamɔgɔ bali doli ma a miiriya ɲana wa a miiriya ma ɲa wa daluya jumɛn bɛ e bolo tuguni k'a fɔ k'i tɛ sɔn k'a ye don silamɛya la la forcer le fille sɔn a ye don silamɛya la o yɛrɛ ye kunkɔrɔta ye anw silamɛw ma mais a bɛ donna silamɛya la ni biti ni laɲini min ye jɔ o de ye problème ye o de ye problème ye ha misiri caman bɛ yen olu ye nin furusiri dabila dɛ an balimaw an balima marokɛnw yan Belgique yan a caman y'a furusiri sugu dabila dɛ o début bɛ baga o ma mais mun na mɔgɔ le bɔra ka diinɛ la ka don silamɛya la muso kosɔn mun na aw tɛ fɛ ka furu siri parce que maa bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ e bɛ kan ka ko min kɛ i murutila ma conséquence de warala quoi silamamusow b'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye o bɛ na dɔrɔn ka don diina la o bɛ ladon diina la alimamuw bolo silamɛya bɛ commencer ka ɲɛyɛrɛ k'aw la ni muso banna dila ma k'a fɔ alhamdulillah i kɛla silamɛ ye anw fana ka diina ka nin de ko fɔ n'i banna kɛla silamɛ ye i farafin i tubabu anw ka diina ma ko fosi t'o la anw ka diina nana ka na rasisiya le kɛlɛ ka bɔ an ka diina la silama bɛɛ ye kelen maa min ka surun ala la maa min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min silamɛ ala ɲɛ farafin ko t'o la tubabu ko t'o la bi ale bara don silamɛya la muso bara d'a ma muso bara d'a ma a yɛrɛ kunnadiya yɔrɔ ye yɔrɔ min ye muso min kɛtɔ dila nin cɛ ma ala y'a to diina ye kɛ muso bolo a kunnadiya yɔrɔ y'o le mais silamatɔgɔ bɛ an denmuso dɔw la olu yɛrɛ ka seliko tɛ ten mais silamadenw don an y'a fɔ o ma sisan ko silamaw an ka ɲa la yeli la a mɔna silamalu kɔnɔ a fa silama a ba silama mais i bɛ taa denmuso yɛrɛ sɔrɔ a ka seliko tɛ ten a bɛ se ka lɔgɔkun ni lɔgɔkun kɛ a ma seli n'a pɛrɛla waati min na ni jamaw bɔra ka seli a bɛ se bon ni an diɲɛna ka furu kɛ ele ni nin cɛ ma ka bɛn o ma ele ka seliko tɛ ten cɛ kɔni ka di e ye e ka di cɛ ye cɛ donna silamɛya la furu kɛla cɛ ma mais e yɛrɛ ka bato nin tɛ ten jɔn bɛ na jɔn laso seli la mɔgɔ min dosankɔrɔ bɛ diina la a tɛ diina nin kalama seli waati sela e dannen bɛ bon na e ma wuli ka seli ale fana bɛ ni e ye bon na e ko k'i ye silamɛ ye ale to dosankɔrɔ de silamɛya la ale fana bɛna seli cogo di bon nin kɔlɔlɔ de bɛ an ka tubabula yan nin kɔlɔlɔ de bɛ silamɛw kan diɲɛ fan bɛɛ n'o tɛ anw ka diina sɔnna furu bɛɛ ye anw ka diina tɛ sɔn ko kelen pe min ma n'i tɛ silamɛ ye anw ka silamamusow tɛ se sigi n'i kun i kɛra farafin ye wa n'i tɛ silamɛ ye anw ka silamamusow tɛ se sigi n'i kun n'i ye tubabu ye n'i tɛ silamɛ ye anw ka silamamuso tɛ se sigi n'i kun n'i ye silamɛ ye anw ka tubabu anw ka farafin muso bɛ anw ka silamamuso bɛ sigi kun i kɛra tubabu ye wa i kɛra farafin ye bon denw bɛ t'o yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ seli tɛ yen tuguni i denmuso dil'a ma kɔlɔlɔ gbɛrɛ le natɔ a la i denmuso bɛna yɛlɛma daminɛ a bolo i denmuso bɛna transformer daminɛ a bolo silamaden min mɔna a fa n'a ba fɛ silamɛya la n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ nin sugu la maa min ma sɔn ka silamɛya continuer denmuso ta kɛtɔ mun ye a bɛ to cɛ t'ale ma waati bɛɛ cɛ fanga ka bon muso ma ale le bɛ muso ka ko bɛɛ kɛ la n'ale k'i ba min kɛli ma muso tɛ se k'a jalaki donc muso fana laban a na i ban silamɛya la komi a cɛ banna silamɛya la cogo min seliko o bɛ ye k'a to e yɛrɛ bɛ taa ka taa bɔ a ma i bɛ taa bɔ i denmuso ma a cɛ bara e bɛ t'i denmuso sɔrɔ sigifari dɔ la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko e y'i denmuso min sɔrɔ silamɛya la a y'a yɛrɛ ye bolo dɔ la bi ala la nin ye bolo wɛrɛ ye o kosɔn kuma laɲini ye mun ye adamaden
amel laban chogodi eni nebe laban chogodi ando me laban chogodi amel laban bolo juman kono ka Allah taala dali ka Allah bato ka ba fana ala bensema di amma saya ere fana kana na se amma faye ka kaswani Allah taala kadi kaliman yakun madi ambela ka fon ma ala mo kala salamaw arjina yesoye somi songo ka bele somino ita soro kito suno wala de somino abe soro kito sebeni jijale kela ka klaka ala dali ayi jidi aka hinani aka dulumu yafana aka bensemana na kela te ni so ebe sa soro la le paradis coûte très cher pour avoir accès au paradis anyi baranmo la chaya tlema wati nina anye anyere la jes la mamuso tlema wati nina tle fanga kaboda la mamuso aw yaw jilaja e kad dum fani min do tibolo funeni kana na mboma bo mi sutray do mi sutray ni bi kaso kono eni do bashi fo itala ni be boka ta kenema ame klema wati mina il fait chaud ijilaja ni be bo ye boki to slamaya murakon ni fana be do ni slamaya murai ni bi kaso kono alhamdulillah tu es avec ton mari tu peux porter tout ce que tu veux tu es avec tes enfants tu n'as pas de problème mais quand tu sors il faut t'habiller comme l'islam te recommande en rentrant il faut t'habiller comme l'islam recommande. Quand tu es chez toi, tu n'as pas de problème. Donc, si vous voulez vraiment profiter de l'été, certes il fait chaud, avec le soleil qui est ardent, tu veux t'habiller comme les hommes. Nous les hommes, on peut porter les t-shirts. En islam, il n'y a pas de problème. Nous les hommes, on peut porter les t-shirts sans manche. Manche courte, il n'y a pas de problème. Nous les hommes, on peut s'habiller. Habillement tête douce la main gâchée la tchao besa bekela. Mais une femme égale à une femme. Une femme n'est jamais comme une homme. Muso te se qu'elle a comme un homme. Tu es comme muso ya bonda kono ye bo sariya ka boni min ko fo muso ye boni ni bonda yi ka clément la tige ola o de ke ama Allah taala dalika no ya be ala mo kala ala ye fari nyana ma min dima e fari nyuma garder e chetado ala ye fari nyuma min dima i fari ni préserver kene mayoro tate kene mayoro teseka i fari la je ko o yere daramu i fari la fleli bunda ko i jilaja ye i yere bali oma ni bebo ye bo ni islamaya ka boni min kofo ni fana meddo ye do ni islamaya ka doli boni sutara ye do ni sutara kadaka Allah taala yibonya aye karama badima clément kana ka sababu ye tele fanga kaboda il fait chaud tele fanga ya to eye bo kenema ki iyere la kolonya i bolokan be kenema i koni dishi be kenema slama muso magate kanike boni ka slama ya sutara ye Allah taala ye sutara ni nyini ife dan fe ma nyini fe de damba Allah taala de ya nyini fe bo ni sutara boni ye ka kenema ko ni slama muso nyima be kenema yi yere korosi ko slama muso kanga yere korosi kenema chomi yi yere sutara ka tamawla ikaflelula sharia ka ko nyini muso fe e bi dilaja de to bunda kono pour que clément ya latige ko mano ameto ya fana kani message ci en fauma farafina oye ijanto encore oyi janto ka demayawla Allah taala e an ka jamana an ka continent mi Afrique ye Allah taala ye clé ala ye an gardige clé la oye ala tanu baye an gardige ni me clé la oye ala tanu baye fonyo ba wati ube na olu yere teme na ngwa mango armatan olu wati ube na ka wati ni ke doron ka klaki kosigi tumado o wati la soufela o la nena ube kay mais aw minu sigi yoro beni me Afrique ma aw minu sigi ni me Afrique ni aw klobe na ni message me ni message e aw taye aw ya donc a foko farafina Allah taala e an gardige clemina clemi kana ka sababu ye ka muso blab do fani surnin doula an yere be min fo kan ka farafin fanu e ka farafin fanu cho
i ka waksu i ka olandew i ka bazew sariya ma i baleni foyi doli la mais n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma i jilaja ye bɔ ni sutara bɔli ye i kan datuguni bɛ i disi sutaranin bɛ i bolokanw sutaranin bɛ i sew sutaranin bɛ fani min m'i la fana n'i bɛ kan ka taama a fani seerenin t'i la k'i foromu bɔ k'a yɛrɛ ka maaw la k'a fɔ ko fundeni de bɛ yen o de kosɔn anw kɛlen bɛ k'an ka faniw kara nin cogo la silamamusow ye silan Alahu Taala ɲɛ n'o tɛ musow ka farafin fani ninnu bɛ kalan u bolo farafin fani ninnu ka ɲi kosɛbɛ wolandaw ka ɲi wakisiw ka ɲi nin bɛɛ la kafoni ka ɲi mais i b'i jilaja n'i b'a don i b'a don so kɔnɔ i furucɛ ɲɛkɔrɔ modèle n'a diyali ye i ka farafin fani kalali la i b'a kala o cogo la n'a diyali ye chérie regarde mes bras chérie regarde mon dos chérie regarde ma poitrine chérie regarde mon pied i bɛ se nin modèle bɛɛ kɛlɛ i ka farafin fani kalani na mais y'i jilaja ye a don i furucɛ dɔrɔn ɲɛkɔrɔ ale y'i ka fani apprécier mais n'a bɛna se kɛnɛma bɔli ma n'i bɛ bɔ kɛnɛma ye bɔ ni sutara bɔli ye sariya man ka fani foyi haramuya sariya bɛ mun fɔ an ye n'an bɛna bɔ kɛnɛma an ye bɔ komi silamamuso ka kan ka bɔ cogo min n'an bɛ don an ye don komi silamamuso ka kan ka don cogo min n'an bɛ so kɔnɔ donfani n'a diyala an ye an bɛ to yan fana k'a lase silamamuso bɛɛ ma i bɛ sutara le la wa i tɛ sutara la wa nin message lamɛn nin message y'i ta ye silamamuso bɛɛ bɛ se ka mini jupe don i cɛ ɲɛkɔrɔ baasi foyi t'o la ni mini jupe ka di e ye i bɛ fɛ ka i forme yɛrɛ ka i cɛ la mini jupe caman san y'a don i furucɛ ɲɛkɔrɔ baasi foyi t'a la silamamuso minnu ni jupe ka d'o ye o bɛ fɛ u ka jupe ka fantu bɔ a la y'i ka jupe kalan ka fanti bɔ a la mais y'a don i furucɛ dɔrɔn ɲɛkɔrɔ n'i bɛ fɛ ka tiriko ɲumanw don k'i yɛrɛ yira ka i cɛ la tiriko ɲumanw don i kana ka i yɛrɛ yira ka i furucɛ la n'i bɛ fɛ ka fani légeniw don y'a san y'a commandé n'i b'a don y'a don i furucɛ ɲɛkɔrɔ n ye fani ko fɔ sisan ninnu bɛɛ la kafoni ye bɔnkɔnɔ fani de ye hɔrɔnmuso ye a furucɛ ɲɛkɔrɔ fani ni jahilimusow b'a don ni silantanw b'a don an ka diina ma sɔn fani ninnu doli ma ka bɔ kɛnɛ ma silamamuso bɛ se ka nin bɛɛ don a furucɛ ɲɛkɔrɔ bon na a furucɛ dɔrɔnya bɛ se k'a ye baasi fosi t'o la donc n'i bɛ fɛ k'i ka mini jupe san n'i bɛ fɛ k'i ka culottes san n'i bɛ fɛ k'i ka colants san n'i bɛ fɛ k'i ka tricots san n'i bɛ fɛ k'i ka bodies san ye nin bɛɛ la kafoni san i fana y'i jilaja ele ka sanni ni tɔw ka sanni kana kɛ kelen dɛ n'i bɛ t'i ka nin sanni sugu kɛ i y'a kɛ ni sutara sanni ye ka d'a kan lapidaire muso ka kan ka kɛ maa ye maa min ka kan ka maloya maaw kana i taatɔ ye i bɛ taa ka taa fani sugu nin san k'a kɛ kɛnɛma ko ye a san sutara bonda kɔnɔ an yɛrɛ bɛ waati minnu la fɛn bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se commandé la internet kan i b'i ta commandé ni vue ni koni mɔgɔ m'a dɔn k'a b'i bolo mɔgɔ m'a dɔn k'a fɔ i bɛ ninnu dɔ la maa kelen bɛ min bɛ se commandé i ka fani surunin dɔ kan o ni furucɛ ye a bɛ fɔ o de ma ko silamamuso min bɛ malo min b'a danbe latanga min b'a ka fabadenya dɔn muso ka kan ka kɛ nin cogo de la n'i ma ɲa fɛn fɛn kɛ kɔ i cɛ ɲɛkɔrɔ i y'a kɛ ni sutura kɛli ye o de ka ɲi hali i ni musoɲɔgɔnw ka baro ele y'i jilaja a kuma fɔli dabila parce que musow bɛ baro kojugu ele b'a fɔ i terimuso ye a mini jupe dɔ bɛ ne bolo ni n y'a don a ka di n cɛ ye ele b'o fɔ ale ye ale bɛ sin ka taa e fana ka kuma ni ɲɔgɔnna fɔ a cɛ ye a ne terimuso yɛrɛ ja ne yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ sutura dɔrɔn dɔ la ja a fana bɛ fani kunkurunin ninnu dɔ la a cɛ ɲɛkɔrɔ bon ni ne ban'o fɔla i cɛ ɲɛkɔrɔ ni e cɛ ma kɛ maa ye maa min sabatini bɛ a ka limaniya la i bɛ n'i cɛ la nata walimuso dɔ ka don fani dɔ kɔ donc muso ka kan ka kɛ hakilima ye muso ka ko dɔw bɛ yen i ni teri diyala ɲaɲa a kuma sugu kana bɔ i da ça doit être privé ça doit être personnel muso t'a dɔn maa min bɛ se kuma na e ka nin ko sugu ɲɔgɔnna kan o de ye furucɛ ye i kɔni bɛ se ka hakili ɲini maaw fɛ pour que i cɛ a ɲɛ ye bila i la n'i b'a dɔn k'a fɔ ko maa min ka ko dɔn a n'a cɛ minɛ cogo a cɛ yɛrɛ ka d'a ye a ka d'a cɛ ye
kabe muso yere ke walima ebe se selama ayi deme ni hakilnata nyumawe eni bara mun kali kaka kasai cheka kanu samana sanga ni wachibe anya yetu kan wachibe bashi tola ebe se ka o hakilnata ta ma fe ma mi ka experience ka boni etaye chebna chola muso tekelenye anya fo ame klaka sigi aka muso do ka kolon ka bon chebna chola katme muso do taka muso do ka chela dia kabo katme muso do taka muso do ka chema berebere kabo katme muso do taka muso do ka chela sawa kabo katme muso do taka muso do ka hina ka labori chaka o fana kabo katme muso do taka muso do be ni chenya bana lala o kanka ba chebe sinka dususuma soro o ko so kira ya fa sallallahu alaihi wasallam ko muso nyuma ye muso jumaye muso mi ni a chenya lala ka a chebe sinka sawa muna parce que ba donc ka fa ni muso abe dususuma la jigi muso ni abe ni la jigi di nema muso ni tunya na ayeli doron ne bolo ndusu be sinka suma o ko so be ta soro famine be ba kele iti muso ni blawa ale ba don femi male bolo bona o be na famine la sela alema fosi tato na ba bolo bola donc muso ya yere munye slama muso be ika alanya saranya ni ka alabato ni makofe ala utaala ye mami ki furuche e jilaja hakili nyuma faranonka kase cheni encadrer la kasa ka kanun labena kase cheni kala itaye kasi ka kanun renouveler la dusukuna sangani watibe ka ferau tige sangani watibe fere mi mato atenyina iko ka ferau tige fere mi mato alna yeleri sabaleri naninke abesinga message la naima abe fode mako muso me message chemnanya la muso ka chemnanya a sekere do yemunye odeye toblier figma bay domini on dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre muso do ka chemnanya a sekere do yemunye abe domini duma tobika di chema domini duma ye fenye ni adamaden bana domini duma kela ma me domini duma tobika bla ikoro al nasoro e musote e ni ka ye mawbe buri kata suman sanyoro kata domini sanyoro bela ka foni mena o kata samna ka domini sando fe abe marché muna parce que domini ni ne labeto kay abe lafiri le fere aka lafiri ni aka lafiri labeto kay abe firi le fere aka firi ni labeto kay ayere be saladi ni pomme de terre de fere aka saladi ni labeto kay abe avocat saladi de fere aka avocat saladi ke to kay ebe mawye mawbe na jono ka tasawye sani bonna kono muna parce que mami ni annana kana sani kama abese kusebe komi lajna ka obafo man ka obafo ka kusan akusan yere le akusan tobili la akusan domini labena akusan domini kakan ka dia chogomina cho akusan min kelengeli na bela sadi abese ni bela ka fonina man ka o debese ni yoro fo chogola ka kusan ya koro ye femie elle espère no abese fo na ya bolo do femfena abo keke ko numana donc mami mese ni chu ni sukela bebe natati ka domini saniko e no ti la mo kela e musoye muso mi no suman fere ni ben natani ma ka sumana ka domini na e no kela e furu musoye ko be ni domini duma nyona kela ka bla e ko al na ye domini ke fanfa adama de yani teria ko so abe domini ke na teruye ateru fay mais ayere ba don amuso ka domini lontoyi amuso ka saladi mi labe hay klontoyi amuso be nono minu labe ani degaw na nyonaw klontoyi wallahi te bakoro bela ka foninka amuso ka domini duma ke todo donc chebe nani sekere mi folo adoye munye ole ka domini duma tobika di chema muso ya lame ko sabe il faut préparer il faut savoir préparer aujourd'hui avec l'internet une femme peut tout apprendre sans demander qui que ce soit. Rentre dans le YouTube, regarde, domine la beni koro, nitiminandi diye, na sore sebebama, ibese ka domini chamanke, ali jamana minu tika jamana ye, o dominu bese ko labe ka di chema. I chamona, aka farafin dominu lela, kabina be malla,
a fitinima be domini min kala kabina be Côte d'Ivoire a fitinima be domini min kala kabina be Lajne a fitinima be domini min kala a derlaw le la mais ale na yera soro bolu barala ale mona domini mina a fasola ale na kana domini ngbereye muso do kenime ko dalema gube ke dol gube ke fla ale mona gufolo mina fe ani guflana mi meka ngadama donc iba yebe che takakite tobli duma Allah ben ka di chema tobli numa akekanya iche yadu ni dominin tala se ka foko chekeni me ka dominin ke asawani ta be kanga dominin mindum au fana ni la finka bo une femme qui n'arrive pas à bien préparer ou une femme qui ne sait même pas préparer, tu sais très bien que la nourriture que tu viens de préparer elle n'est pas du tout bonne, tu le sais très bien. L'homme, il est en train de manger ta nourriture, il n'est pas du tout content ni satisfait de ta nourriture. Mais, comme il est intelligent, il ne va pas te choquer, il va faire en sorte que il va manger, mais il ne pourra pas tout finir. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas. Il te dira, oui, j'ai pas trop faim, mais quand tu prépares bien, il essaie de manger bien, kabeba, toi-même tu es content. Quand ton homme mange ta nourriture, quand tassa est la flan, il n'y a pas, il faut couiller manga mais bon tassa quoi. Elle est moussom y tobli kebe sawa. Elle est moussom y tobli kebe sawa. Mais ni banane mbema, kadam na soma fo souffle. Téléphone ne veut qu'un pied et boulot. Il te fout là. Ni te au cas TikTok ou là. Et de Facebook ou quand. Elle est à te fouiller dans la qualité ni qu'on nouvelle tu m'as mis et d'aujourd'hui donc clashé muso jombe page la bino kanime kanyon jebe kanyoni et kanyana maya ben limité ni menima il te recherche que mi mato mi kana furu sabati ma ube bono ma kabeni nema donc muso ka sekere folo mi mato abese ka ken dusukun sama odeye muso ya jilaja ka se tobili nyuma kela tobili ni fana keto muso yo jija ambalakaw domini me domini na ya don domini min kakanga di ko chama wati mi monsieur kakanga domini munu ke wati mi faraso domini bilima undila ifuru chama sufe ni subana jamfala domini bilima di dabla ifuru chama al nasra kadai malo di dabla ichama ni suse la leri dola olu ye domini ye akagbilina c'est la kono mouvement batekala tukuni tama batekala ko ante so malala matet le feroma so fait tramate kata bonterula donc domini bilimi kato abolo sous les roues là abena to akono domini yere ya mouvement kono la abe gbele ya doni donc abe se jeu là il furucha yere kan glan kan ni furucha be ni chama bla ikuna ikena banalala suno yere be gbele ya ma suno ko ka gbele parce que domini min dama ni leri no na domini bilima wono hakili yelema system kurawta domini biliman dili chema sulleri do la ya boloka gilaja saladu be fritu be bagaw be monu be seru be fenfe na kafege ni besa dila i chema soufe petit plat odama kuma ni la yini yemunye mafo icheka sula domu akawurala kikana maloda madenga kuma la yini toyede ni sushe la leri dola ele bi chebe barola watini safo selu kofe fembe bara ina to ni femfe nye tuguni kana di chema raisin pomu lomunu mandaranu bagao degeo kapiseu ani yawu na nyona odi ichema irabe na donc afo ye domini min dama afari irabe na santi ka fo alala domini min dila mani min tena kele la soufe ke chama me amake ko min bana le bola le wala ma ay banatola mais domini la niya ke sur leri dola musobe fe akeye alla sawanya mi metono sorla. L'être humain négatif, irrité, bétonté, adamade. Donc, il dit là,
tuma dɔ musow tɛna nin fɔli ye mais i ni baara min kɛli ka kan o dɔw le ten musow y'a dɔn k'a fɔ ko dumuni ɲuman tobi k'a di cɛ ma secret belebele dɔ le ten hali ni muso 4 de bɛ cɛ bolo muso 4 a kɛla muso 3 ye walama muso 2 muso min bɛ cɛ bolo min bɛ tobili duman kɛ k'a d'a ma a t'a fɔ o fana ye cɛya dɔ ye mais muso nin cɛ nin m'a dɔn kosɛbɛ min bɛ gba duman kɛ k'a di yan walama min tɛ gba duman kɛ o kosɔn an baw a y'a denmusow deli gba la dɛ n'aw bɛ gba kɛ sɔn aw y'aw denmusow ta k'a gbɛrɛ aw la pour que o ka sini cɛlasigi a ye diya pour que o ye se o cɛ satisfait la ni dumuni ɲumanw ye denmusow ye san 14 sɔrɔ k'o tɛ se gba la san 15 k'o tɛ se gba la san 16 k'o tɛ se gba la ni ninnu de la don do furu la a bɛ gbɛlɛya dɛ a bɛ kɛ ko gbɛlɛnba ye a caman yɛrɛ la n'a dɔ la a dɔw bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kalo 6 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ le monsieur n'en peut plus cɛ bɛ taa ka taa muso wɛrɛ ta ka fara a kan parce que a ye caman kɛ dumunikɛ la kɔgɔ waranin bɛ dumuni min na a ye caman kɛ dumunikɛ la tulu waranin bɛ dumuni minnu la a ye caman kɛ dumunikɛ la dumuni min n'a tɛ gu foyi sɔrɔ a la donc kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ Alahu Taala bolo Ala b'o kɛ la donc nin ye secret ye gba tobili ka suma labɛn ka ɲa ye se a labɛnna i fana y'a di cɛ ma waati la ani waati min kɛli ka kan o fana ka ɲi kosɛbɛ caman yɛrɛ kolonna caman ko sufɛ dumuni minnu bɛ yen ni a ka ɲi kosɛbɛ cɛw ma fɛn fɛn ye baga ye n'a fɔra ko baga a kɛra seri ye wa an b'a fɔ min ma ko serimalo a kɛra baga ye wa an b'a fɔ minnu ma ko mɔni fɛn fɛn ye nin ka sugu ɲɔgɔnna ye fɛn fɛn lajalen tɛ seriw n'a bagaw n'a ɲɔgɔnnaw y'o jilaja y'o kɛ k'a di i cɛ ma kosɛbɛ nin ka ɲi cɛ yɛrɛ ka santé ma a yɛrɛ fana ka ɲi ele yɛrɛ ma kosɛbɛ ko ko ka ɲi furucɛ ka santé ma e bɛ dɔ sɔrɔ o tɔnɔ la donc alimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala mun kɛ la ne b'a dɔn ko cɛ dɔw bɛ yen n'i y'a daminɛ n'o ye sisan a tɛna bɛn na mais i bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni i bɛ gulima minnu dila ma su fɛ i y'a diminuer k'a diminuer f'a yɛrɛ bɛ nana deri léger don min na su fɛ a fana bɛna léger nin ye a yɛrɛ la donc o fana y'a ka ye min fana ye ladilikan dɔ ye su fɛ o de ye fɛn fɛn n'a bɛ kɛ te ye fɛn fɛn n'a bɛ kɛ jikalama ye o fana dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'o ka ɲi adamaden farikolo ma kosɛbɛ fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka farikolo kalaya dɔɔni su fɛ telakaw b'o la jamjamuw b'o la ɲamakuw b'o la citron b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw donc nin bɛɛ la ka fɔ nin ka ɲi kosɛbɛ adamaden ma donc nin ye conseil de ye k'a di an yɛrɛ kuma ka tila k'a di silama bɛɛ la ka fɔ nin ma an y'a dɔn k'a fɔ ko ladilikan minnu bɛ kan ka di ninnu ladilikanw tuma dɔ i b'a kalama mais i y'i jilaja k'a bila pratique la i b'i yɛrɛ nafa a la kosɛbɛ i fana bɛ société nafa a la an bɛ Alahu Taala dali baro min kɛla ni ɲɔgɔn cɛ nin kan k'a ma ladilikan ɲumanw ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an fɔtaw ani an kɛtaw k'o di Alahu Taala ye Ala m'o kɛla ni message ni silama kulo donna la silamaw y'i jilaja ka message ni partager pour que an denmuso minnu bɛ nana don furu la o n'u cɛw ye se bɛnna la o n'u cɛw ye se furu kɛla furu ɲuman na tiɲɛ le dɔw kɛtɔ fɔla sisan cɛw fana bɛ se ka gba kɛ dɛ wallahi tiɲɛ le cɛw bɛ se ka gba fana kɛ sika yɛrɛ t'o la cɛ ni muso bɛɛ bɛ se ka gba kɛ mais an y'a dɔn anw ye mandenkaw de ye anw ye marakaw de ye anw ye filaw de ye anw ye soninkɛw de ye anw nana ka bɔ farafinna de anw sɔrɔla ka an baw ni an mɔcɛw ye mun na musow de bɛ tobili kɛ k'a di cɛw ma anw ye arabuw ye n'i sera arabuw ka jamana na musow le fana bɛ tobili kɛ k'a di o ka cɛw ma ninnu tɛ ko ye k'a fɔ forcer le ko muso oui mais laada dɔw bɛ yen an mɔnna la n'i taara an fɛ marakala i b'o t'o le sɔrɔ n'i taara an fɛ manikala i bɛ t'o le sɔrɔ n'i taara an fɛ filaw fɛ i bɛ taa nin sɔrɔ n'i taara an fɛ arabuw fɛ i bɛ nin sɔrɔ musow le bɛ tobili kɛ
muso fana y'a yɛrɛ bila gba kɔnɔ muso fana ye kɛ gba dɔ la ye musow tun bɛ tanu ko ninnu la a tun bɛ fɔ muso ninnu ma ko gbatigi so bɛɛ kɔnɔ du bɛɛ kɔnɔ muso min n'a bɛ f'a ma ko gbatigi ale le bolo bɛ suma na ale le bolo bɛ gba la duba kɔnɔ n'a ka gba kɛ lolo bɛɛ b'a tanu bi do dumuni di ala bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ bi do dumuni di ala parce que i kɛni bɛ ka i ka gba kɛ cogo min i y'a kɛ kɛcogo ɲuman na fɛn duman ka di bɛɛ ye surtout dumuni duman donc i jilaja i ye dɔ fara i ka gba expérience kan n'o tɛ n'i ma dɔ fara i ka gba expérience kan maaw bɛ maa la n'olu tɔw nana ka sigi cɛ kun a kuma bɛ caya dɛ hali bisa ala bɛn sama ɲuman d'a ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh